जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं मगर जी भी ना सका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, आज भी आपके साथ एक नए लेसन के साथ। कल मैं एक कहानी पढ़ रहा था, जिस कहानी के पढ़ने के बाद मेरे इस आँखों में आंसू आ गए, और जब मैं इस कहानी को सुना तो बहुत ही इस कहानी से सीखा। अगर मैं इस छोटी सी कहानी को अगर आपके सामने पेश करूँगा तो आप भी इस कहानी को सुनकर और बहुत ही हैरान होंगे और बहुत कुछ सीख जाएंगे। हम हमेशा अपनी लाइफ में यही सोचते रहते हैं कि ज़्यादा ही पैसे कमाने से, ज़्यादा ही दौलत जमा करने से इंसान की जो ज़िंदगी है हम तब ही बदल सकते हैं, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है। सिर्फ दौलत ही जमा करने से, सिर्फ मिल्कियत ही जमा करने से, ज़्यादा दौलत जमा करने से इंसान की ज़िंदगी बेहतर नहीं हो सकती। आप हमेशा देखते हैं कि छोटी जो होती हैं, छोटी जो मकोड़ियाँ होती हैं, वो उनसे ही इंसान सीख सकता है। आप हमेशा देखते हैं कि जब भी ये चलती हैं, सबसे पहला लेसन जो है, अगर हम उनसे सीखना चाहें, वो जो पहला लेसन है वो ये है कि जब वो हमेशा जब चलती हैं, मकोड़ियाँ जो छोटी छोटी मकोड़ियाँ जब चलना शुरू करती हैं, तो आप देखते हैं कि जब चलना शुरू करती है, अगर आप उनके सामने, उनके आगे अगर छोटी सी उंगली भी रखते हैं, फिर वो रास्ता चेंज कर लेती हैं। अगर आप उनके सामने कोई छोटी सी कोई और चीज़ रखें, फिर भी जो है अपने रास्ते को चेंज कर लेती हैं। अगर फिर और कोई चीज़ बड़ी रखें, फिर भी जो है अपने रास्ते को चेंज कर लेती हैं। तो आप ये सोचें कि इस इंसान की ज़िंदगी को, अगर हमारी लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हमें अपने रास्तों को, अपने इरादों को बदलना नहीं चाहिए। क्योंकि इंसान की ये जो लाइफ है, हम जब कोई भी काम करना चाहते हैं या बड़ी मंजिल की तरफ जाना चाहते हैं, तो हमारे रास्ते में कई रुकावटें आती हैं। एक छोटी कील जो है, एक छोटी जो मकोड़ियाँ जो है, जब वो नहीं रुक सकती तो हम अपनी इस लाइफ में क्यों रुके? क्योंकि किसी भी इंसान को मंजिल तब ही मिलती है जब वो अपने इरादों को मजबूत रखता है। और हमेशा वही इंसान कामयाब रहता है जो अपने इरादों के साथ, अपने मकसद के साथ पुरअमन रहे और उन पर पूरा यकीन रखे। और इनसे दूसरा जो लेसन सीखने वाला है, विच इज़ दैट, कि हमेशा हम इंसान देखते रहते हैं कि जब मकोड़ियाँ चलती हैं, जब चलना शुरू करती हैं, और वो हमेशा, जब आप देखेंगे, लेट्स सपोज गर्मियों की हमेशा आदत होती है कीड़ों की कि जब गर्मी आती है तो वो गर्मियों में बाहर निकलना शुरू करती हैं, और जब सर्दी आती है तो वो उसके अंदर ही बैठ जाती हैं। अब देखिए कि जब गर्मी होगी तो वो जितना भी अपने सर्दी का, जितना भी उनके लिए खाद होगी, जितना भी उनके लिए खाने की कोई चीज़ें होंगी, वो सारी की सारी अपनी उस गर्मी के सारा जमा कर लेती हैं। जब गर्मियाँ आती हैं तो सर्दियों के लिए जमा करती हैं, और जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में उनका निकलना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस वजह से वो हमेशा जो है अपनी खाद गर्मियों के लिए, गर्मियों में जितनी भी हो सकती है वो सारी की सारी जमा कर लेती हैं। इससे हमें यही लेसन मिलता है कि हम अपनी लाइफ में, हमें अपनी ज़िंदगी में, हमें अपने कल के लिए पहले से सोचना चाहिए। हमें अपने मकसद के लिए, हमें अपनी कामयाबी के लिए, हमें अपने नेक इरादों के लिए सबसे पहले तैयार होना चाहिए। हमेशा हम लोग जब भी किसी काम के करने की कोशिश करते हैं तो हम हमेशा कल का सोचते हैं कि भाई कल करेंगे, कल क्यों, आज से क्यों नहीं। और वही इंसान कामयाब होता है जो अपने मकसद को करने के लिए, जो अपनी सक्सेस को हासिल करने के लिए आज से सोचना शुरू करें। किसी स्कूल में एक उस्ताद ने किसी बच्चे को कहा कि आप सब लेसन पढ़ना शुरू करें। जब पहला बच्चा उठा और उसने लेसन पढ़ना शुरू किया, अब एक ही लाइन पढ़ी थी, तो उस लाइन के पढ़ने के बाद जैसे ही उसने पढ़ना स्टार्ट की तो टीचर ने कहा कि सिट डाउन। जब वो बैठा और वो हैरानी के साथ बड़ा परेशान हुआ कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से जो है मुझे टीचर ने कहा कि आप बैठ जाएं। जैसे ही टीचर ने किसी दूसरे बच्चे को कहा कि आप जो है आप पढ़ना स्टार्ट करें, जब दूसरे बच्चे ने वो सबक पढ़ना स्टार्ट किया तो एक ही लाइन पढ़ी, जब दूसरी लाइन पढ़ी तो टीचर ने कहा सिट डाउन, टीचर ने कहा सिट डाउन, फिर भी पढ़ता रहा, टीचर ने कहा सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन, मगर वो तब तक नहीं रुका जब तक उसने अपना लेसन पूरा नहीं किया। क्यों कि उससे जो दूसरा बच्चा था उसने ये पूछा कि जब मैंने आपको कहा, सर को कहा कि भाई जब मैं लेसन पढ़ रहा था तो आपने मुझे कहा सिट डाउन, और इसने आप कहते रहे इसको सिट डाउन,
مگر یہ نہیں رکا، آپ نے اس کو کیوں نہیں کہا؟ تو ٹیچر نے جواب یہ دیا کہ یہ اس وجہ سے نہیں رکا کیونکہ اسے یقین تھا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ صحیح پڑھ رہا ہوں. سو اس وجہ سے ہمیں اپنی لائف میں جو ہم کام کر رہے ہیں، چاہے اس میں کتنی بھی مشکلات آئیں، کتنی بھی تکلیفیں آئیں، ہمیں ہمیشہ کوائٹ نہیں رہنا، نہیں رکنا. یہ چھوٹی سی زندگی ہے، ہمیں اس میں محنت کرنی ہے. کوئی آپ کو روکتا ہے آپ کے، کیونکہ جب بھی ہم کامیابی کی طرف جاتے ہیں تو ہزاروں لوگ ہمارے آگے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور منع کرتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں، مگر ہم محنت کرتے ہیں. ہم اس چھوٹی سی مکوڑیوں کی طرح جب نہیں رکتے، جب ان کے آگے آپ انگلیاں رکھتے تو وہ چھلانگیں لگا کر بھی پھر بھی اپنا راستہ نہیں چھوڑتی. جب وہ راستہ نہیں چھوڑتی، جب وہ اپنا ارادہ نہیں چھوڑتی، تو ہم انسان تو بہت بڑے ہیں. ہمیں اپنے ارادوں کو کیوں چھوڑیں؟ تو ہمیشہ ان سے سیکھیں. اور ہمیشہ دوسری بات ایک یہ کروں گا کہ ایک انسان کی یہ چھوٹی سی زندگی ہے، آپ اس میں محنت کریں. کوئی اگر آپ کے بارے میں برا کہتا بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کے بارے میں کوئی برا کہتا بھی ہے تو حضرت علی کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بھی انسان آپ کے بارے میں برائی کرتا ہے، that means that کہ آپ کے اندر کوئی ایسی خوبی ہے. کیونکہ اگر کسی انسان کی کوئی برائی نہیں کرتا، کوئی اس کے بارے میں برا بھلا نہیں کہتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے بارے میں کوئی برائی کر رہا ہے، that means that آپ کے اندر ایسا کچھ ہے. تو ہمیشہ محنت کر رہے ہیں، باقی محنت کرتے رہیں. کامیابی ملتی ہے نہیں ملتی ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اپنی محنت کو نہ روکیں، ہمیشہ محنت کریں اور اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو ہمیشہ کامیاب کرتا ہے. اور ہمیشہ جو ہے مکوڑوں سے اگر ہم دوسرا لیسن یہ سیکھیں کہ وہ جب بھی آپ دیکھیں کہ جب بھی وہ اپنے کھاد جو ہے جب گرمیوں میں سردی کے لیے اپنی خوراک کو جمع کرتی ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ وہ کتنا کر سکتی ہوں گی، کتنا کر سکتی ہوں گی؟ زیادہ سے زیادہ 1 دن کا کھانا، 2 دن کا کھانا. مگر وہ مکوڑیاں جو چھوٹی ہیں وہ اتنا جمع کر سکتی ہیں جتنا ان کے اندر دم ہوتا ہے، جتنا وہ کر سکتی ہیں وہ اپنے لیے اتنا ہی کھانا جمع کرتی ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں اپنے مقصد کے لیے محنت کرنی چاہیے. تب تک نہیں رکنا، تب تک نہیں رکنا، تب تک نہیں رکنا جب تک ہمیں کوئی چیز حاصل نہ ہو، اپنے مقصد حاصل نہ ہو. ہمیں پریشان نہیں ہونا، کبھی بھی آپ نے کوائٹ نہیں رہنا، محنت کرتے رہنا ہے. پھر کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ حافظ. آج کا یہ جو چھوٹا سا میسیج تھا، یہ جو آپ نے چھوٹا سا میسیج ملا، یہ جو میں نے چھوٹی سی چیزوں کا ذکر کیا، اس چیزوں کے جو میسیج تھا، اس میسیج کی مدد سے آپ کی اگر لائف چینج ہوتی ہے، اگر آپ اس کو سننا نہیں بھی چاہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ یہی میسیج جو ہے اپنے دوستوں کو، اپنے فیملی کو، سب کو سنوائیں، اور جو چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں ان کو بھی سنوائیں، تاکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ چھوٹی سی خدمت اور یہ میری چھوٹی سی خدمت اگر کسی کی لائف بدل دیتی ہے تو وہ قیامت کے حشر کے دن ہو سکتا ہے کہ یہ خدمت آپ کی اور میری یہ ہماری بخشش کا سبب بن جائے. ویل وشز آف زین العابدین از وتھ یو. انشاءاللہ نیکسٹ میسیج میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.